बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माहतीर बिन आसिफ और आप देख रहे हैं चैनल ऑलवेज मोटिवेटेड। दोस्तों, आज मैं आपको एक हकीकत के बारे में बताऊंगा जो हमें नहीं बताई जाती, बल्कि हमें हमेशा ये कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और हम इसी बात पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि हम आला तालीम हासिल करें और आला नौकरी करें, और हम में से 95% लोग इसी फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं। वो आला तालीम हासिल करते हैं और फिर आला नौकरी करते हैं, यानी आला नौकर बन जाते हैं। दोस्तों, ये बात बज़ाहिर तो बहुत कड़वी और अक्ल भी नहीं मानती कि एक बच्चा जो अपनी पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स ला रहा है और अपनी ज़िंदगी में कामयाब तो हो रहा है, लेकिन उन बच्चों से कम हो रहा है जो बच्चे अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते थे या नहीं ला रहे हैं। दोस्तों, हकीकत यही है कि चूँकि बात होती है दलीलों से, तो मैं आपको दलीलों से समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कारोबारी हज़रात देखे हैं जो माल दौलत के एतबार से बहुत ज़्यादा अमीर तरीन थे या हैं, लेकिन उनकी तालीम बामुश्किल मैट्रिक पास है। उनमें एक बड़ी मिसाल जो है वो है मलिक रियाज की। दोस्तों, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाते। उन्हें जो पढ़ाया जाता है वो उसी तरह उनके दिमाग में फ़िट हो जाता है, वो वही याद कर लेते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। उस सबक का इनकी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो या ना हो, लेकिन वो उस सबक को याद करके फर्स्ट पोजीशन ले आते हैं, टॉप कर लेते हैं। जबकि मीडियोकर बच्चे यानी कम ग्रेड लाने वाले बच्चे सोचता है कि इस सबक का हमारी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। नहीं वो सवाल जवाब करता है, तो जब उसको पता चलता है कि इस सबक का हमारी अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वो सबक में दिलचस्पी नहीं लेता और कम नंबर ले आता है, ग्रेड्स कम ले आता है, सी ग्रेड ले आता है। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको पिछले सर्वे के बारे में बताऊं तो हमारे मुल्क में जैसे जैसे तालीम याफ्ता लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा हो गए हैं और दफातर कम हुए, लेकिन काम कम नहीं है। दोस्तों, अगर मैं पुराने मुहावरे की बात करूं जिसमें बताया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो इस फ़िक्रे पर अगर हम भरोसा कर लें तो फिर तो गई भैंस पानी में। दोस्तों, बात यह है कि तालीमी निज़ाम हमें ग़ुलाम बना रहा है। पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब नहीं बनोगे, नवाब के लॉयल नौकर बनोगे। जो हमारी जो तालीमी निज़ाम है वो हमें ग़ुलाम बना रहा है। आला तालीम, आला नौकरी मुराद आला नौकर। अल्लाह ताला ने 10 में से 9% रिस्क कारोबार में रखा है। दोस्तों, मैंने कभी नहीं सुना है कि एक बंदा जिसने PhD कर रखी है वो किसी भी कंपनी का मालिक है। मैंने हमेशा यही सुना है कि एक बच्चा जो अनपढ़ है या फिर वो मैट्रिक फेल है या फिर वो बहुत कम नालायक है, तो वो जो PhD करने वाला स्टूडेंट है वो उसकी कंपनी में काम कर रहा है। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल स्किल से इंसान कामयाब बन सकता है। आपको चाहिए कि आप स्किल सीखें, किसी भी काम करने का हुनर जानें और इसमें महारत हासिल करें। दोस्तों, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए तारीख़ में जाऊंगा, मैं आपको एक बच्चे के बारे में बताऊंगा जिसका नाम थॉमस एडिसन है। वो शख्स है जिसको बचपन में लोग पागल और ज़हनी मरीज़ कहा करते थे। स्कूल से भी निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत नालायक था। उनकी वालदा ने उन्हें अखबार बेचने में लगा दिया था, और जो अखबार बेचकर उन्हें जो पैसे मिलते वो अपने तजर्बात में लगा देते। इस तरह करते 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 उनके दिमाग में नए नए ख़यालात आए, और उनमें से एक ख़याल ये था कि वो बिजली को रोशनी में तब्दील करें। जब ये इस ख़यालात का इजहार उन्होंने किया तो लोगों ने कहा ये पहले तो आधा पागल था, पूरा पागल हो गया है। बड़े बड़े साइंसदान ये जानते थे कि ये हो सकता है, लेकिन इसको कर कोई नहीं पा रहा था। और ये काम उस स्कूल से निकाल दे जाने वाले बच्चे या शख्स ने कर दिखाया और बल्ब को ईजाद कर दिया।
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بہت ذہین بچہ تھا، تھامس ایڈیسن تو بہت ذہین ہوگا۔ دراصل ایسی بات نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو ایک اس کی ذہانت کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار وہ بل جمع کرانے چلا گیا جب بینک میں، تو جب اکاؤنٹنٹ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو وہ اس وقت اس کے ہوش ہی اڑ گئے اور وہ اپنا نام ہی بھول چکا تھا۔ تو پاس کھڑے ایک آدمی نے، جو اس کا پڑوسی تھا، محلے میں رہتا تھا، اس نے اس کا نام بتایا کہ اس کا نام تھامس ایڈیسن ہے۔ دوستو، اس بات سے آپ اس کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، اصل میں قصور ہمارا نہیں ہے بلکہ نظام تعلیم کا ہے۔ ہماری زندگی میں اتنی زیادہ مثالیں ہیں جو مطلب انہوں نے اسکول بھی فنش نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اتنا اپنے آپ کو انہوں نے منوایا ہے دنیا میں، جن میں سے میں چند کے نام لوں گا جو ہیں، جیسے کہ ابراہم لنکن، جو بہت بار فیل ہوئے، مطلب بہت بار انہوں نے الیکشن لڑا لیکن وہ پرائم منسٹر نہ بن سکے، پھر آخر میں انہوں نے محنت کی، انہوں نے کام کرتے رہے تو وہ پرائم منسٹر بنے امریکہ کے۔ بل گیٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ جس کو ٹرک ڈرائیور، ان کے استاد کہتے تھے کہ تم ٹرک ڈرائیور بنو گے، آج وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ اسٹیو جابس کی بات کر لیتے ہیں، انہوں نے بھی اسکول مکمل نہیں کیا تھا اور آج دنیا کے 5 امیر ترین آدمیوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ہم رابرٹ فروسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ایک مشہور پوئٹ ہیں، انہوں نے بھی اسکول کمپلیٹ نہیں کیا تھا لیکن آج ان کے ناولز اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم مارک زکربرگ کی بات کریں تو وہ بھی اتنے ذہین نہیں تھے لیکن انہوں نے فیس بک کی بنیاد رکھی اور آج وہ بھی بہت امیر ہیں۔ تو دوستو، ان کی مثالیں سن کر ہمارے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ فیل ہونا ایک نعمت ہے، اور فیل ہو کر ہی ہم سیکھتے ہیں۔ تو جو فیل نہیں ہوتا وہ کبھی سیکھ نہیں سکتا۔ تھامس ایڈیسن 9999 بار فیل ہوا تھا بلب بنانے میں، اور وہ 10,000ویں دفعہ جو وہ کامیاب ہوا تھا بلب بنانے میں۔ اس لیے ناکامی سے ڈرے نہیں، بلکہ اگر آپ ایک بار ناکام ہوتے ہیں تو اگلی بار تھوڑی اور فورس لگائیں، تھوڑی اور محنت کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر چاہے لوگ آپ کو پاگل کہیں، بس پاگل کہیں، آپ نے ان کی باتوں کو نہیں سننا، صرف اپنے جو آپ کا ایم ہے اس پہ محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو جاب سیکر نہیں، جاب کریٹر بنانا ہے، تاکہ آپ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر سکیں، آپ اپنے انڈیویجول بھی کچھ کر سکیں اور آپ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں مہدی بن آصف اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔